Friday, they're at the house. Ketika dia masuk ring, kau tak bisa tidak memikirkan satu orang, Mike Tyson muda. Tubuh yang sama, agresi yang sama. Perasaan yang sama akan bencana datang. Aku tidak suka perasaan itu, rasa kalah. Tapi ini bukan Tyson, ini D'Angelo Muscle Evans. Dan ia punya kisahnya sendiri, tak kalah dahsyat. AKA Muscle! D'Angelo Evans lahir di Durham, North Carolina. Bukan lingkungan termudah, ia berkata simpel, sedikit keras, seperti lingkungan kumuh lainnya. Tumbuh besar di berbagai kota, Durham, Greensboro, kota-kota berbeda, sekolah berbeda, tidak pernah lama di satu tempat. Ia mengenal olahraga lewat gulat, sepak bola, basket, atletik, tapi gulat yang benar-benar mencuri hatinya. Nah, ialah suka rasa aspek 1 lawan 1. Jadi jika saya kalah, itu karena saya kurang bekerja keras, tak bisa menyalahkan siapapun. Prinsip itu akan selalu bersamanya. Gulat membawanya ke perguruan tinggi. Tim yang baru mulai, pelatih divisi I, 3 latihan sehari. Evans membangun tubuh dan karakternya secara bersamaan. Lalu, sebuah momen yang mengubah segalanya. Di sebuah gym di Greensboro, ia bertemu petinju. Mulai bicara besar, seperti yang dilakukan semua orang ketika mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Pelatih itu menawarkan sesi sparring. Evans setuju tanpa berpikir. Katakanlah tidak berakhir seperti yang kuinginkan. Jadi, aku berlutut. Dia memukulku sekali. 30 detik, aku ingat seperti kemarin. Aku mulai berdoa. Bukan untukku. Tapi perasaan itu menyalakan sesuatu dalam dirinya selamanya. Setelah itu akhirnya aku tidak suka perasaan itu. Perasaan kalah. Itu satu-satunya alasan aku bertahan. Ia mulai tinju di usia 19, tanpa pengalaman amatir. 3 tahun latihan sambil bekerja sampingan. Jadi profesional di 23. Terlambat menurut standar tinju. Tanpa rekam jejak amatir. Tanpa nama besar. Tanpa kisah indah melewati turnamen dan medali. Tapi ada kisah lain. 3 tahun lalu ibunya tewas. Tertabrak mobil. Tidak semua rasa sakit bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada hal yang tak bisa kau lupakan. Ring menjadi satu tempat di mana rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang nyata. Pertama terapi, lalu hobi, lalu pekerjaan, lalu karir. Tapi tanda tangannya sudah ada sejak awal. Wimbush berasal dari Virginia, level yang hampir sama, sirkuit yang sama. Di atas kertas, pertarungan yang seimbang. Dari detik pertama, Evans langsung menyerang tubuh. Bukan meraba-raba, bukan mencari celah, langsung memukul. Keras dan penuh perhitungan. Berikutnya Tomlinson, pendatang baru yang memilih rencana tepat, sabar, tangan tinggi, jangan bertukar, cerdas, hanya saja lawan yang salah. D'Angelo Evans he has really good footwork. He can take 2 steps really quick backwards, evade all the punches, and still keep his balance. Well, when he goes forward, he kind of darts in and does that double step as well. Yeah. Evans bekerja dalam ritmenya sendiri. Jab ke kepala, pukulan ke badan, tipuan rendah, balik tinggi. Setelah setiap kombinasi ia berputar ke samping. The difference in the fighting styles of all these different scrappers. Oh, another quick jab got him. And that's aggravating. You know what I mean? Just a quick jab landing. Well, it comes down to... Tomlinson mengayun dan meleset. Yeah, so here we had a good pivot and then a right hand throws and then he doesn't stay there. You can see what's called a pivot. So it's actually just like a basket. His punch selection is keep his hands up, work on his footwork more, block punches and then try to counter off. Di ronde kedua, pukulan badan menjatuhkannya. The judge told him both boxers landed right there. They did. Both D'Angelo Evans fighting out of the Mason Jarcelin red corner and Adam Tomlinson fighting out of the keg. Ia bangkit, tapi sesuatu telah hancur dalam. I'm going to assume that even the quicker fighters doing those same exercises. Bump up and weight and go with like some of the slower. Now he's taken 2, so is he going to be hurting for a while or can you shake that off? Well, yeah, and the thing is, if he touches him in the same spot again, see what D'Angelo Evans doing right now. He's doing these. Di ronde ketiga Evans menemukan titik itu lagi. Wasit menghentikannya. Speed. Yeah. And repertoire. You were saying before that he had a number of different weapons to choose from. Yeah, and look at that head movement, man. I mean, he's slipping everything. Oh. Good pivot, 2 again. I mean, we've seen that pivot, too, from a couple different fighters tonight. But he body shot. Pivoted, and then I think it's going to get... Semuanya sudah terlihat jelas. Kecepatan, gerakan tanpa henti, dan tubuh sebagai vonis kematian.
if you know you have to protect your stomach or you're going down, It's does that gonna be make down your here in a head second. an easier target then? He got him. He hurt him with that time. And they're It's going to over. call it. It's Yeah, it's over. over. You called it, Patrick. It's a good stoppage. It's a good stoppage. I mean, Cepis yang sedek mau jadi petinju kau. Aku tidak suka dipukul, jadi Pertarungan berikutnya jadi demonstrasi. Lawan-lawan tumbang dan tak bangkit, uppercut ke tubuh, pukulan ke liver, ledakan jarak dekat. Alat yang sama seperti Tyson muda, bukan tinju indah dari luar, tapi tekanan, memangkas jarak dan satu pukulan berat yang menyelesaikan segalanya. Evans tak beri mereka waktu berpikir, ia beri mereka waktu untuk jatuh. But he's like, I'm done, I'm retired. I started working construction, and then of course COVID hit, so it was that 4-year layoff. And then Oscar Negrete in Jaguar, who was a Golden Boy prospect, in his days is trainer now. One day they're at the house. Tapi menjadi petinju KO itu satu hal, menjadi petinju sejati lain lagi. He's in the fluorescent. Burns adalah ujian nyata pertama. 30 laga profesional di belakangnya, hanya sekali terhenti sepanjang karier. 7 pertarungan di tahun yang sama. Bukan bintang, tapi lawan yang mengungkap apa yang tidak terlihat di sorotan. See people get tested up his shots. This bout's a 135-pound lightweight bout. Evans is going in with a high guard. Ooh, overhand with a miss. Evans keluar dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak ingin mengakhirinya di ronde pertama. Jab kiri sebagai alat ukur, cari jarak, uji reaksi, lalu tangan kanan ke kepala, lalu kembali ke badan. Time play was stopped was back in 21. There we go. Now Evans is putting on the Planning it like out. like I said, Clay Burns has only been stopped one time in his career. So, I want to see Evans tighten it up a Calm little. and composed. Good up. Ronde demi ronde ia membangun keunggulan secara metodis, bukan dengan ledakan, tapi dengan volume, 3-1 dalam output pukulan di akhir laga. You know, I had some confusion myself because in my notes, I'll tell you what, I've Continue to announced. grow as a fighter. Look at his big. Burns terus menyerang, Evans melawan, berusaha memaksakan gayanya sendiri. Beberapa kali Burns memojokkan Evans, namun setiap kali Evans berputar keluar, menghindari sudut dan merebut kembali tengah ring. Tak ada panik, hanya kerja keras. We're just playing with him. Like I said, he's been in control thus far. He's He working. just keeps going back with that right hand. Oh man, look at good combination by Evans. You know, Evans is so scrappy, but at the same time, in control. When I saw these two guys line up, I didn't realize. He lands a flurry of punches right there. He gets a shaking of the head from Clay Burns. KO tak terjadi, Burns setangguh yang dijanjikan. Tapi 6 ronde, keputusan bulat, ketiga juri, 60-54. Ini bukan kemenangan bakat semata. Ini kemenangan seorang petinju yang tahu cara berpikir di dalam ring. Nothing he can do. All he can do is try to throw a counter, and it's just not there. Looks like Clay may have a small cut on his forehead. Yeah. Here we go. That's it. Come to the end, guys. gaya menentukan pertarungan. Aku tak akan meniru gayaku. Saat kau punya gaya sendiri yang bagus, kalau tidak rusak, jangan diperbaiki. Pria Nicaragua berpengalaman dengan julukan Babyface, dan ia memang tampak tak berbahaya. Datang ke Greensboro dengan rencana, tapi tak pernah digunakan. Dari detik pertama, beberapa kait, tekanan, satu pukulan keras lagi, Gutierrez berhenti membela diri. Gutierrez is not defending himself, is that? Wow. Just like that, D'Angelo Evans. Satu ronde, Evans pulang seolah pertarungan Burns tak pernah ada. Shows up, shows out, and stops Giovanni Babyface Gutierrez. Perlawanan semakin kuat, hasilnya tak berubah. Ocampo tak sempat mengerti. Evans menerobos masuk,
dan uppercut itu mengakhiri segalanya. Perjalanan pertama ke Los Angeles, kota besar, panggung besar, Espinoza adalah tipe pria yang tahu cara bertahan dalam pertarungan keras. 4 kemenangan berturut-turut. Ia bertahan 4 ronde, tapi Evans menemukannya. Evans menyebut malam ini sebagai kemenangan favoritnya. Pertama kali tampil utama di kota besar, celana khusus, penonton yang bukan miliknya, dan sebuah kemenangan. Bad Boy Chacon, julukan itu bukan sekadar gertakan. 90 pertarungan profesional, karier selama 13 tahun. Bukan pria yang mudah dihentikan, dia telah melalui segalanya dan selamat dari segalanya. Enam ronde ia bertahan, tapi Evans tak terburu. Ronde demi ronde, ia sempitkan ruang, serang tubuh, buka kepala, seperti pemburu yang tahu mangsanya tak kemana. Di ronde ke-6, Chacon mendapat balasannya. Lara datang dari Nicaragua dengan 17 kemenangan. Bukan lawan mudah, seorang petarung berkarakter dan berpengalaman. Dia merasa siap. 5 ronde, lalu uppercut dahsyat menjatuhkan Lara ke kanvas. Tiga 13 penghentian dari 14 pertarungan, lawan beda, hasil sama. California lagi, panggung lebih besar, dan kali ini, ujian sesungguhnya. Villarraga bukan sekadar veteran, mantan Olimpian dari Kolombia, memulai karier tanpa kekalahan, bertarung melawan nama-nama besar di California Selatan. Tipe pria yang tahu cara bertahan, menguras tenaga lawan, membuat prospek muda tak terkalahkan terlihat buruk, persis tipe yang mereka hadirkan untuk menguji yang tak terkalahkan. Ujian itu berlangsung 1 ronde 1 menit. When you fight a young, snappy kid like this, use here tonight against the veteran in Villarraga. Yeah, I've been necklace around him. He's been running around. You can hear the name, but back up. But definitely, staying active for a young fighter, man, is crucial. Yeah, D'Angelo had one. And I think with him, with the layoff, and now that looks like he's signed what he's really made up against maybe another prospect or somebody that who's a young Golden Boy prospect. Abdullah Mason here for a while, but usually he hangs around. And the one thing that I noticed that I haven't seen Caesar fight. So this should be a good matchup as we get going with D'Angelo Caesar. Di ronde kedua, kait kiri itu mendarat tanpa peringatan, tanpa jab, tanpa gerak tipu. Ledakan dari kekosongan. Villarraga sama sekali tidak melihatnya datang. 4-year layoff, and then Oscar Negrete, El Jaguar, who was a Golden Boy prospect in his days, his trainer now. One day they're at the house. Quick right there. He like I thought he didn't even set it, no jab, no nothing, Tito. Yeah, no, just perfectly timed shot. Those are the ones you don't. Those are usually the ones that people don't get up from. They just don't see it coming. Tanpa emosi, tanpa gerakan berlebih, pelindung mulut tetap terpasang hingga detik terakhir. For knockout, your winner by way of KO, still undefeated, D'Angelo Evans, a.k.a. Muscle. 15 kemenangan, 14 knockout, tanpa satu pun kekalahan, dan jeda paksa di momen paling krusial dalam kariernya. Setelah kemenangan atas Villarraga, Komisi Atletik Negara Bagian California mengumumkan skorsing, berlaku hingga 25 November 2026. Bocah dari Durham yang berlutut di sesi sparring pertamanya, dia masih ada di sana. Di balik karier ini, 2 anak, dan sebuah pertanyaan yang belum terjawab, semakin keras di setiap pertarungan. Ketika skorsing berakhir, D'Angelo Muscle Evans akan kembali, dan kita akan tahu, apakah ini benar-benar Tyson baru, atau sesuatu yang berbeda, miliknya sendiri, bahkan lebih berbahaya. Tulis komentar di bawah, apakah kamu melihatnya sebagai bintang besar divisi super lightweight? Tekan suka, subscribe ke channel, dan terus pantau Muscle.